सांगने मुझे आपण गोटे नुआ वीडियो आप फास्ट थंबनेल देखी तो आप जानी देते मुझे वीडियो पकेबी आउे कह गले मालियता स्कूल जो आम आसिक 2 वर्ष है पढ़ुलु 10th सरीगला 2 वर्ष सरीगला 2 वर्ष आसी है जो आम पढ़ुलु सार मान ना मु बाया सहित कथबार्ता होलु मुझे रेकर्डिंग करची भिडियोटा पकाऊँ रेकर्डिंग स्टार्ट करुँच आपको केमती लगे आपण मैंने कहे शुणु आलू माने बाया ताकू आम आलू डाकुचु माने सर्ट रे टिके आलू डाकुचु बाया को चलन जी भिडियोटा स्टार्ट करिया भिडियोटा बर्तमान देखंतु लेट्स गो सार को ना केतटा जानिछु कोन परमानंद भाई फास्ट भाई को ठारू स्टार्ट कर परमानंद भाई पायल दीदी 1 रे 2 रे पायल दीदी 3 रे सांशीर दीदी अतसी कुसुम राउत ताबरे आउ 4 रे से जो नुआ दीदी आछन कोन ता नाटा मन नहीं हैं मन नहीं कुजूर दीदी खुजूर दीदी हां तापर दमयंती घड़े किए आई के स्कूल ले जो तो समा दी कैसे सी हम पढ़ौ जनी हमको जो माने पढ़ौ जनी को आ से जो ऊ सारे अबे ऊ सारे कौन ये जो ऑटो को जो करता है हिंदी सूरी को ये ऊ सारे नुए बोई सारा बोई जान नदी जो चश्मा दे चाय बल स्कूल आसे ना ऊ सारे अबे सीए नुए तांको ने मोर भी मन नहीं से हिंदी टीचर तो नहीं ये जो ज्योमेट्री पढ़ाई ऐसी ज्योमेट्री पढ़ाए के बे आसे ना ऊ सारे जो चश्मा दे की ता ऑटो गुसुरी आगे करतो ए ये अंत सारे भोई सारे पास चश्मा भोई सारे मु जान नहीं भोई सारे माने मते बाड़ी थिला मोर मन नहीं आ भोई सारे मु चिनी छी भोई सारे ऊ सारे किए कोच ऊ सारे की हमर तो जहां बड़ स्कूल आसे ना 2 जण सारा संदिनी हां अबे लंका सर होता तो देखो ना तो उठो केंदी ये लंका सर हम कथा कोन ऊ जाने कम को ओचाड़े लंका सर जो मैथ पढ़ोतल तो लास्ट आडुआ हां ज्योमेट्री हां तापर को आउ कोन हेटा हमरा धीरे सर कहि हेली आई तो कोन एते ना यो अभी तो कोन था ना ऐसा ना जा कोई नहीं बे कागे कोई उन बेइज्जती हां बेइज्जती कोन होगा हां को तापर नियन सर हम स्कूल हेडमास्टर यस हां तापर आ उटा हिंदी सर जो आसंदी हिंदी सर हां तांको नाम मन अछि ना मोरी भी मन नहीं हाउ छाड़ तापर ऊ सर ना मन अछि ऊ सर नुए लंका सर हां तापर एटा की विभूति सर हां विभूति सर साहित्य पढ़न हां तापर आ सुभाष सर कोन आउटा कोन ता ना एटा कोन भोई सर नंबर टा मते देई परियो कि तांको नंबर मो गोत्र कोड अछि भोई सर ना कोन आमे सिना देई देले भोई सर नाटा कोन बोनु मु जान मु ना कहतली बा टिके पूर्वरु कोन अंत ना कोनटा अंत सर चल अंत नहीं संत भी ना किसी मत करनिया तो कहूनु मु जान नहीं तो मु कहीं कहबी से ऊ सर ना मते भय ज्योमेट्री रे भय मारी छी मु त सही कथा मन करछ ऊ सर नुए लंका सर तते बहुत मारतनी हां दिने मते माइले मु पछ को नेदिली बेताणी माइले मते किंतु बाजिला डेक्स रे
ମତେ ମାସଟା ଏଇ ଯୋଉ ଜୋମେଟ୍ରି ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି ପୁଣି ମାପି ଦେଲା 90 କେତେ 120 ଡିଗ୍ରୀ ହବା କଥା ମୋର କେତେ କଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ପୁଣି ବାଡେଇଲା ମତେ କହୁଛି। ଶୋଧନା ମୁଁ ଶୋଧୁଛି ମୁଁ କହିଲି ବାଡେଇଲି ମାନେ ସାର୍ ଆମର ମେନ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଯୋଉ ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଲି ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମନକୁ ଗଲେ ଫାଷ୍ଟ ମୋ ପୁରା ମନକୁ ଗଲା ପାଲ ଦିଦି ଅତୋଷ ଦିଦି ସୁଭାଷ ସାର୍ ଶୁଣୁ ପାୟଲ ଦିଦି ଅତୋଷ ଦିଦି ସୁଭାଷ ସାର୍ ଆଉ କିଏ ନା ସେମାନେ କିଏ ନୁହେଁ ଆଉ ହିନ୍ଦୀ ସାର୍ ମନକୁ ଗଲେ ଏଇ 3 ଜଣ ମନକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ 4 ଜଣ ମନକୁ ଗଲେ ମୋର ବି ସେ ଆଉ ମତେ କେହି ଭଲ ଲାଗିଲେନି ମତେ ଅନ୍ତ ସାରେ ଦିନେ ରହିଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ସଫାସଫି କଲି ଗୋଟା ଡେରି ବୋଲି ଆଣିକି ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ମନେ ଅଛି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଦିନ ଆମେ କେତେ ଖାଇକି ରୋଷେଇ କରି ଯୋଉ ଆମର ଅଫିସ ରୁମ ରେ ବସିକି ଚିକେନ ସାଲଟୁ ନା ସବୁ ବସିକି ପିଠେ ଖାଇ ବାନ୍ତି କରି ପଡିଲୁ ଏଇ ଢାଳି ଧୁଳିକି ସେ ଦିନ କୁଆଡେ ଗଲା ରାକେଶ ସେ ଦିନ କୁଆଡେ ଗଲା ନା ଅଫିସ ରୁମ ରେ ବସି ଲୁଚିକି ଖାଇଲୁ କବାଟ ଦେଇକି ନା ରାକେଶ ହ୍ୟାଲୋ କଣ କହିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅଫିସ ରୁମ ରେ ବସି ଲୁଚିକି ଖାଇଲୁ ଯୋଉ ବୁସାର ଦେଇଥିଲେ ଭୋଜି ପାମ୍ପଡ ସାଲାଡ ଚିକେନ ଆବେ ହେଇ ଟୁଟୁ ସାର୍ ନା ତ କହିଲେନି ଆଉଥରେ କହନି ଟୁଟୁ ସାର୍ ଯୋଉ ଅଡମରେ ତ ହଁ ବା ହଁ ତୁ ରେକର୍ଡିଂ ମାରୁଛୁ ନା ବେ ହଁ ଆବେ ମାଇଲେ ତତେ ଶୁଭାଯିବନି ଦିସ୍ କଲ୍ ଇଜ ନାଓ ରେକର୍ଡିଂ ସେମିତି ଶୁଭିବନି ଆସିଲା ବେଳେ ଏତିକି ସାର୍ ମାନେ ମନ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଉ ଭୋଜି ହବ ମୁଁ ପୁରା ଅଲଗା ରଖିଦେଇଥିବି ସେଇ ପାୟଲ ଦିଦି କହିବି ଆ ଖାଇବା ମୁଁ ଖାଇବି ପାୟଲ ଦିଦି ପାଇଁ ଅତୋଷ ଦିଦି ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିବି ଲାଷ୍ଟକୁ ଯୋଉ ଇଏ ଭୋଜିଟା ହଉଥିଲା ସରସ୍ୱତୀ ଭୋଜି ନା ଯୋଉଟା କୋଉ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ସାର୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ସୁଭାଷ ସାର୍ ଅତୋଷ ଦିଦି ପାୟଲ ଦିଦି ଘରିକା ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ସାରେ ସବୁ ନିଆଁ ସାରେ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ବସିଲେ କହିଲେ ନା ନିଆଁ ସାରେ ସୁଭାଷ ସାରେ ଅତୋଷ ଦିଦି ପାୟଲ ଦିଦି ସବୁ ଯୋଉ ବସିଥିଲେ ଦେଇଦେଲି ଭାତ ଡାଲି ଶାଗ ଭଜା ଆଉ କଣ ଏମିତି ତରକାରୀ ହେଇଥିଲା ଦେଇଦେଲି ପୋଟଳ ବେସନ ଲାଷ୍ଟକୁ ନାହିଁ ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉ ରଖିଦେଲି ଆଉ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା ପୋଟଳ ବେସନ ପୁରା ସର୍ଟ ପଇଲା ଆଉ ସାର୍ ଫାର୍ କେହି ଖାଇନାହାନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ମୁଁ ଯୋଉଠି ରଖିନଥିଲି ସେଇଠୁ ନେଇକି ଆଇଲି ସୁଭାଷ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ଭଲ ଆଉ ଯାହା ରଖିଦେଲି ବୋଲି ଆମେ ଖାଇଲୁ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠୁ କାଢିକି ଦେଲି 7 ଜଣ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଯେତିକି ରଖିନଥିଲି 7 ଜଣଙ୍କର ଆରେ ତୋର ମୋର ପଛରେ ଆସିକି ଯୋଉ ପଛ ଗେଟ ଭାଇଙ୍କି କହି ରଖିଥିଲେ ଯୋଉ ଭାତ ଡାଲି ସେଟା ତ ଅଲଗା ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିଲ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ମୋତେ କହିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇକ୍ କରିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ସେୟାର କରିବ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଲରେ ଥାଅ ଭାଇ।